मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी वो शख्स हैं जिन्होंने रियाजी में एक इनकलाबी ख्याल पेश किया कि आप किसी भी नंबर को सिर्फ 10 आसान हरूफ से जाहिर कर सकते हैं। उनकी पैदाइश एक फ़ारसी घराने में हुई। मशरक़ी फ़ारिस से निकलकर उन्होंने बगदाद में पनाह ली थी और उनको ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने मगरबी दुनिया को आशारी और अददी निज़ाम दिया। उन्हें अक्सर फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे कई नज़रियात हैं जिन्हें 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोपीय रियाजी दानों की खिदमत समझा जाता रहा है, लेकिन हकीकत में अरब या इस्लामी रियाजीदान इस नौयत के नज़रियात 4 सदी पहले पेश कर चुके थे। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो रियाजी आज हम पढ़ते हैं ये यूनानियों से ज़्यादा अरब या इस्लामी काम के ज़्यादा करीब हैं। आज BBC रीड्स में बात अरब और इस्लामी दुनिया के बाज़ अजीम रियाजी दानों की जिनकी रिसर्च के बगैर रियाजी का तसव्वुर नामुमकिन है। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जिम अल खलीली कहते हैं कि अलजेब्रा के बगैर रियाजी तो क्या जदीद फिजिक्स भी वजूद में ना आती और एल्गोरिदम के बगैर कंप्यूटर ना होते और अलकली के बगैर केमिस्ट्री ना होती। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के प्रोफेसर जिम अल खलीली ने BBC की दस्तावेजी फिल्म साइंस एंड इस्लाम बनाई है। वो कहते हैं कि जदीद साइंस में अब भी कई अरब हवाले मौजूद हैं। 12वीं से 17वीं सदी के दौरान यूरोपीय स्कॉलर्स बाकायदा तौर पर माजी की इस्लामी तहरीरों का हवाला दिया करते थे। इस बात की शवाहिद आपको मिल सकते हैं अगर आप फिबोनाची के नाम से मशहूर लियोनार्डो ऑफ पिसा की हिसाब से मुताल्लिक मशहूर किताब देखें। फिबोनाची को यूरोप के पहले अजीम रियाजीदान का एजाज़ हासिल है। अल खलीली कहते हैं कि इस किताब के सफ़े नंबर 406 पर अरबी नाम मोहम्मद को लातीनी अंदाज में लिखा गया है। ये हवाला मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी की तहरीर का है। अल ख्वारज़मी 780 हिजरी में पैदा हुए और उनका इंतकाल 850 हिजरी में हुआ। रियाजी की इस अजीम शख्सियत ने आशारी और अददी निज़ाम ईजाद किए। इनके अलावा अगर बात अरब दुनिया की हो तो जाबिर बिन सिनान अल बतानी, इब्न अल हसीम, अबू कामिल अल हासिब वो रियाजीदान हैं जिन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स की दुनिया में ज़बरदस्त काम किया है। तो चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं जाबिर बिन सिनान अल बतानी का। मैड्रिड की यूनिवर्सिटी में अरबी और इस्लामी तालीम के शोबे के साबिक डायरेक्टर और रिटायर्ड प्रोफेसर हुआन कसाडा कहते हैं कि अरब रियाजीदानों की बड़ी खिदमत में से एक ये थी कि उन्होंने तर्जुमे की मदद से यूनानी और लातीनी साइंस को महफूज किया और वो इंडियंस की साइंसी दरियाफ्तों को भी मज़ीद आगे ले गए। BBC से बात करते हुए प्रोफेसर कसाडा ने बताया कि अल बतानी की अहमियत ये है कि उन्होंने फलकियात और रियाजी को इकट्ठा किया और उसे एक ही शोबा तालीम बनाया। उन्होंने रियाजी के फार्मूले फलकियात पर अप्लाई किए। मसलन उन्होंने बड़ी महारत से ये तायुन कर लिया कि शमसी साल में 365 दिन होते हैं, जो एक बड़ी कामयाबी थी। ये जहन में रखिए कि हम यहाँ 9वीं सदी के अवाखिर और 10वीं सदी के अवाइल की बात कर रहे हैं। सूरज की हरकत से मिलने वाली मालूमात का मुताला करके उन्हें ये मालूम हुआ कि बैतलमूस की तहकीक में गलतियाँ थीं और इस तरह अरब रियाजीदानों ने बैतलमूस के यूनानी वर्से को दुरुस्त किया। उन्होंने मसलियात या ट्रिग्नोमेट्री के उसूल भी मुतारिफ करवाए। अल खलीली ने इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ का दौरा किया और उन्हें साइंस की तारीख की अहम तरीन किताबों में से एक मिली जो निकोलस कोपरनिकस ने तहरीर की थी। इस किताब को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसमें कोपरनिकस ने कदीम यूनानी अकीदे के बरक्स दलील दी है कि ज़मीन समेत तमाम सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। कई मौरिख उन्हें यूरोप के साइंसी इनकलाब का मुअज्जिद कहते हैं, मगर कोपरनिकस ने भी अपनी किताब में अल बतानी का हवाला दिया है। ये बड़ी बात है कि वो 9वीं सदी के एक मुसलमान का हवाला देते हैं जिनके मुशाहिदे से उन्हें अपने काम में बहुत मदद मिली। अल बतानी शाम में उर्फा के करीब 858 हिजरी में पैदा हुए और 929 हिजरी में इराक में उनका इंतकाल हुआ। कोपरनिकस ने सैयारों, सूरज, चांद और सितारों के वजूद को समझाने के लिए अल बतानी के मुशाहिदों को इस्तेमाल किया। स्पेन में यूनिवर्सिटी ऑफ सालामांका में अरबी और इस्लामी तालीमात के प्रोफेसर जेमी कॉर्डिरो ने BBC को बताया कि इब्नुल शातिर एक माहिर फलकियात और रियाजीदान थे जो 1304 हिजरी के करीब दमिश्क में पैदा हुए। उन्हें मगरिब में बहुत कम पहचाना जाता था क्योंकि उनके काम का तर्जुमा लातीनी ज़बान में नहीं हुआ था।
لیکن وہ کہتے ہیں کہ 1980 کی دہائی کے دوران ریسرچرز نے الشاطر کے سیاروں کا ماڈل دریافت کیا اور انہیں احساس ہوا کہ یہ وہی ماڈل ہے جو کوپرنیکس نے کچھ صدیوں بعد تجویز کیا تھا۔ اب بات ابن الحسم کی۔ انڈیا کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر شیخ محمد رضا اللہ انصاری نے یونیسکو کی ویب سائٹ کے لیے ایک تحریر لکھی تھی، جس میں وہ 10ویں اور 11ویں صدی کے ایک ایسے عرب اسکالر کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی ریاضی بلکہ فزکس، میکینکس، فلکیات، فلسفے اور طب کے لیے وقف کر دی۔ وہ عظیم سائنسداں ابو علی الحسن ابن الحسم البصری کی بات کر رہے تھے، جنہیں مغرب میں الحیزن یا ہسپانوی زبان میں الحزن بھی پکارا جاتا ہے۔ وہ 965 ہجری میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے ان کا نام البصری ہوا، اور ان کا انتقال 1040 ہجری میں مصر میں ہوا۔ وہ قاہرہ کے معروف سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جنہیں عرب اسکالرز کا بیتلیموس دویم بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں جدید سائنسی طرز کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ رضا اللہ انصاری کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی بنیادی مفروضے کی آزمائش کے لیے تجربے کا ایک طریقہ بنایا تھا۔ پروفیسر انصاری کے مطابق ان کی معروف کتاب فی المناظر کا ترجمہ 12ویں اور 13ویں صدی کے دوران لاطینی زبان میں کیا گیا تھا۔ اس کتاب کی 7 جلدیں ہیں، جن میں وہ تجربے اور ریاضی کی مدد سے روشنی کی خصوصیات کی تشریح کرتے ہیں۔ میڈرڈ یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر ریکارڈو مورینو بتاتے ہیں کہ ابن الحسم ایک عظیم ریاضی دان تھے۔ وہ ان پہلے عرب ریاضی دانوں میں سے تھے جنہوں نے بڑے سوالوں کو حل کرنا سکھایا۔ انہوں نے ہندسوں کی مدد سے 1/3 سوالوں کے جواب دیے۔ یہ وہ سوال تھے جو آرکیمیڈیز نے 1200 سال سے بھی زیادہ عرصے پہلے پوچھے تھے۔ الحسم نے نمبر تھیوری کے شعبے میں کامل عدد یعنی ایبسولوٹ نمبر، جبکہ ہندسوں پر کافی اہم کام کیا، اور انہوں نے اقلیدس کے تھیورم کے مخصوص سوالوں پر تحقیق کی۔ ابو کامل الحاسب کے بارے میں بات کرتے ہوئے پروفیسر ریکارڈو مورینو بتاتے ہیں کہ خوارزمی کی وفات کے بعد مصر میں ابو کامل شجاع بن اسلم بن محمد بن شجاع الحاسب کی پیدائش ہوئی، جنہیں مصری کیلکولیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی 80 برس کی زندگی کے دوران انہوں نے ریاضی میں بے شمار خدمات سر انجام دی۔ ان میں الجبرا کے بارے میں ان کی تحقیق شامل ہے، جس کی اصل عربی شکل گم ہو گئی تھی، لیکن اس کے لاطینی اور عبرانی میں 2 ترجمے اب بھی دستیاب ہیں۔ اپنے بغدادی پیشرو کی طرح انہوں نے ہندسوں کی مدد سے 2 درجی مساوات یعنی کوارڈریٹک ایکویشن کو حل کیا۔ ان کی مختصر سوانح حیات کے مطابق ابو کامل کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں، لیکن الجبرا کی تحقیق میں ان کا نمایاں کردار رہا ہے۔ وہ اس شعبے میں خوارزمی کے جانشین سمجھے جاتے ہیں۔ کامل خود بھی الخوارزمی کو الجبرا کا بانی کہتے تھے، لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ابو کامل کے کام کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ فیبوناچی کی کتابوں کی بنیاد اسی کام پر ہے۔ کامل محض عرب الجبرا کی ترقی میں اہم نہیں، بلکہ فیبوناچی کے ذریعے انہوں نے یورپ میں الجبرا کو متعارف بھی کروایا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔